السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 2، حروف مرکبات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، لام الف، لام الف، با الف، لام الف، لام، لام الف، لام ہا، لام الف، با لام با، کاف، کاف، کاف با، کاف با، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف سا، با تا سا نون یا، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، سا جیم، تا ہا، نون خو، یا ہا، با جیم، یا میم، با میم، نون میم، تا میم، سا میم، با یا، یا، نون یا، تا یا، سا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، سا سا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، سا سا نون، جیم ہا خوا، ہا سا، خوا با، جیم تا، تا ہا تا، یا جیم با، با خوا تا، تا ہا، با تا، یا ہا، نون ہا، نون تا، ہا، یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم، دال، زال، جیم دال، خوا زال، را زا، جیم را، خوا زا، را زا، یا را، تا زا، سین شین، سین لام، شین لام، صاد راد۔ یہ تختی یہاں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں بقایا تختی انشاءاللہ پڑھیں گے ہم۔